فكلهم منه استمدوا أكمل استمدادي. الحق أظهره لدعوة خلقه وأقامه للنصح والإرشاد. فهو الخليفة في جميع أموره عن خير داع للبرية هادي. فهو الإمام المهتدي بعلومه كل الورى من حاضر أو بادي. أبدت نصائحه علوما طالما ردعت عبيد الغي والإفساد. هو قدوة للمقتدين وكعبة للقاصدين ومروة الوادي. قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد. إني بعبد الله صحت وصلتي وشيوخه بسلاسل الإسناد. وبذاك أرجو نيل ما أملته لي في حياتي هذه ومعادي. ولقد وردت إلى حماه ومقصدي منه الشفاعة في بلوغ مرادي. وإليه أشكو غفلتي وبطالتي وقبح أفعالي وكثر رقادي وتخلفي في السير عن أهلي وما لهم من الأعمال والأوراد. سلف على نهج الرسول توجهوا يقفونه مع قوة استعدادي. بلغوا من التقوى مراتب قد علت منها بأشرف زادي. حاسبي أنني فرع لهم فخرا وهم لي أشرف الأجداد. ولقد وردت إليك يا قطب الملا وإليهم والضعف مني بادي. مستشفعا بكم جميعا واثقا منكم بحسن توجه ووداد. والله يعلم أنني وجميع من لكم والله يعلم أنني وجميع من لكم من الأولاد والأحفاد في حاجة لنوالكم ووصالكم وتلهف للفتح والإسعاد. وبكم نؤمل وصلة من جدكم خير البرية أجود الأجواد. نمشي على القدم الكريم بسرها في مسلك الأقطاب والأفراد. فنكون فيها مستضيئين بها في عزبة من سادة زهاد. فنكون فيها مستضيئين بها في عزبة من سادة زهاد. وعلى حبيب الله أشرف مرسل مني صلاة وآله الأمجاد. الحمد لله رب العالمين.
أحسنت الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي اختص أهل طاعته برعايته وعنايته، العباد المخلصين لله سبحانه وتعالى اختصهم الله سبحانه وتعالى بولايته. لما أخلصوا العبودية لله اصطفاهم وخصهم بأسرار منه سبحانه وتعالى، لأنهم صدقوا في طاعته وأخلصوا العبودية، فتولاهم فصاروا أولياء لله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الموصوفون بالولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرهم الله بالأمان والإطمئنان في الدنيا وفي الآخرة. بخت من حبهم وحبوه، بخت من نظرهم بعين المحبة والتعظيم فأحبوه، فكان في قلبهم مغروس، فنزلت الرحمات من رب البريات ووجدت ذلك العبد مغروس محبته في قلوب عباده المحبوبين، فالله يجعلنا من عباده المحبوبين. فقد قال الله الكريم سبحانه وتعالى: لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم لمن نال الرضا من المولى ولمن وفقه الله لاتباع المصطفى. وإن أولياء الله سبحانه وتعالى حقيقة من هم أولياء الله حقيقة؟ من هم أولياء الله حقيقة؟ هم العلماء العاملون المخلصون الدعاة لله بعد التمكين وقصدوا وجه الله والدار الآخرة. هؤلاء هم أولياء الله. قال الإمام الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه: إن لم يكن العلماء بأولياء الله، إن لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله من ولي، فليس لله من ولي. لكن أهل الزمان اليوم بيتبعون أصحاب الجن وبيتركون العلماء، لأنهم يخبرونهم بماذا تعشوا البارح وماذا تغدوا البارحة، وتركوا العلماء وتركوا مجالس العلم. وانظروا إلى سيرة السلف الصالح، اتجاههم لمن؟ اتجاههم للجهال؟ اتجاههم لمن؟ يجالسون من؟ يجالسون أهل العلم، لأنهم بيرشدونهم إلى الله، بيرشدونهم إلى سبيل النجاة. لكن له أهل الزمان بغوا عالم للدنيا، بغوا ولي للدنيا. فلهذا لو رأى عالم ورأى صاحب جان يتبع صاحب الجان ويترك العالم، لأنه ما أراد الدار الآخرة، ما أراد وجه الله سبحانه وتعالى أبدا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقانتا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي؟ الله ما سواهم. إنما يتذكر أولي الألباب، من عطاه الله العقل، من عطاه الله اللب، من عطاه الله سبحانه وتعالى التمييز والتفريق بين الحق والباطل. ومن الذي عطاه الله التفريق؟ الذين يتقون. لقد قال الله سبحانه: اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بتعرف الحق من الباطل إذا أنت متقي، بتعرف الصدق من الكذب إذا أنت متقي. ومن جانب التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. فالله يجعلنا وإياكم من المتقين المحبين لأولياء الله الصالحين المقتدين بحبيبه الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekhususan, keistimewaan kepada orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat oleh Allah diberi kekhususan, mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan bantuan khusus, yaitu orang-orang pilihan Allah. Mereka dipilih oleh Allah menjadi wali-walinya, sebabnya karena mereka telah mau berubudiyah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena itu mereka kemudian mendapatkan asrar, mendapatkan makom kewalian, yang setelah mereka mendapatkan makom itu mereka tidak memiliki rasa takut dan juga tidak pernah bersedih. Sebagaimana firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-walinya Allah itu tidak memiliki rasa takut dan juga tidak memiliki rasa sedih. Siapa wali-walinya Allah? Yaitu orang-orang yang beriman secara sempurna kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah. Orang-orang seperti ini dikabarkan oleh Allah mereka akan mendapatkan kabar gembira baik ketika masih di dunia maupun nanti kelak ada di akhirat. Mereka mendapatkan rasa aman, rasa tenang di dunia maupun di akhirat. Kita yang tidak bisa mencapai kedudukan mereka, kita bisa menjadi orang yang beruntung dengan cara mencintai mereka dan berusaha menjadi orang yang dicintai oleh mereka. Karena itu sangat beruntung orang yang bisa mencintai mereka dan dicintai mereka. Sangat beruntung orang yang bisa memandang wajah mereka tapi bukan sekedar dengan pandangan mata yang hampa, tapi pandangan mata yang disertai rasa cinta dan juga takdim. Beliau berdoa semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, siapa sih wali Allah yang sebenarnya? Walinya Allah yang sebenarnya itu apa? Tukang ramal yang bisa mengetahui kemarin kita makan siang apa, makan malam apa. Apakah itu? Bukan. Walinya Allah bukan itu peramal namanya. Walinya Allah itu adalah orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu agama yang luas. Kemudian tidak hanya memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya. Tidak hanya mengamalkan, ikhlas di dalam beramal, selalu mendakwahkan agama Allah. Jadi kemana-mana dakwah, mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah, tapi bukan dakwah dengan tangan kosong setelah memiliki modal yang cukup. Dan niatnya karena mencari ridho Allah dan mencari pahala akhirat. Ini wali yang sebenarnya itu. Jadi harus orang alim yang mengamalkan ilmunya, ikhlas, mengajak kepada Allah setelah memiliki modal yang cukup dengan tujuan karena ingin mendapatkan ridho Allah dan pahala akhirat. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, di antara kata mutiara beliau, kalam-kalam hikmah beliau, seandainya para ulama yang mengamalkan ilmunya itu bukan wali, maka tidak ada wali di atas muka bumi. Walinya Allah yang mereka orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Cuman sangat disayangkan kata beliau, di zaman ini masyarakat itu lebih mendekat, lebih mencari orang-orang yang punya jin, yang bisa badek-badek. Semalam kamu makan jengkol, kemarin kamu makan apa, nah, itu yang bisa badek-badek. Bukan mencari orang alim itu. Jadi mereka meninggalkan para ulama, mereka meninggalkan majelis-majelis ilmu. Padahal kalau kita mau melihat bagaimana ulama salaf dulu, apakah mereka mendekat kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang bisa badek-badek meramal-ramal tadi itu? Enggak. Mereka itu selalu mendekat dan berkumpul dengan para ulama yang bisa menunjukkan mereka kepada Allah dan jalan keselamatan. Cuman di zaman ini kebalik semuanya. Kalaupun ada orang mendekat pada ulama, tujuannya dunia. Mendekat pada ulama apa? Tujuannya tujuan dunia. Mendekat pada wali tujuannya dunia, minta doa urusan dunia semuanya. Enggak ada yang mendekat pada wali niatnya akhirat, lillahi ta'ala, enggak ada. Niatnya semuanya dunia. Karena itu, karena orang sekarang kebanyakan yang dicari itu hanya dunia, 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 maka
mereka lebih senang mendekat pada para dukun, para peramal, orang-orang yang punya jin daripada pada ulama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak sama orang yang alim yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak punya ilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang bisa menerima nasihat, menerima peringatan itu hanyalah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya akal, yang bisa dengan akal itu dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Untuk bisa memiliki akal seperti itu bagaimana? Bukan hanya sekedar cerdas, tapi akal yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, kemudian selalu mengikuti yang benar. Caranya untuk mendapatkan akal seperti itu tidak lain adalah dengan takwa, nurut perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Habib Abdullah Haddad yang kita kholi sekarang, diantara dawuhnya beliau adalah man janabat taqwa wa ahmala amroha taghasyadhu fil uqba fununun nadamati. Barang siapa yang tidak bertakwa, mengabaikan urusan takwa, maka nanti di akhirat dia akan diliputi dengan rasa penyesalan dari segala penjuru. قد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثلث بأولي العلم بعد الملائكة، وأثنى عليهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله الثقات المصطفين من رب العالمين ينفون عنه تحريف الغالين المبتدع الضالين وانتحال المبطلين الذين يدخلون في الدين ما ليس منه وتأويل الجاهلين كالعلمانيين والليبراريين يحفظونهم من هذا، يدفعون عنه الشبهات من كل دين. ومن هؤلاء الذين اختصهم الله بهذه الوظيفة، وظيفة أهل الكمال، وظيفة سيد الكاملين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، الذي أحبه الحاضر والباد وكان قدوة في كل بلاد. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ألسنة الخلق أقلام الحق، أقلام الحق ما أثنوا عليه إلا لأنهم انتفعوا بعلومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه المقتدي الكامل بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال رضي الله تعالى عنه ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أن أكون قد عملتها. وقال ما هممت بمكروه ولا فعلت مكروه فضلا عن الحرام، فضلا عن ارتكاب الآثام، وإنما نشأ نشأة صالحة بين أبوين صالحين، وكان وجوده في هذا الوجود في شهر صفر ل5 مضينا منه سنة 44 وألف من الهجرة النبوية. Para ulama itu dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam firman-Nya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Ia, dan para malaikat juga orang-orang yang berilmu. Artinya yang betul-betul bersaksi bahwa hanya Allah Tuhan yang benar itu adalah Allah, para malaikat, setelah para ulama. Selain itu masih perlu dipertanyakan syahadahnya,
kesaksiannya perlu dipertanyakan. Jadi ulama ini berada di urutan nomor 3 langsung setelah para malaikat. Ini pujian Allah kepada para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat memuji-muji para ulama dalam banyak sekali hadis. Di antara hadis pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para ulama adalah yahmilu hadatin min kulli khalafin uduluh, yang akan membawa agama ini di setiap generasi adalah hanyalah orang-orang yang adil. Jadi yang betul-betul membawa agama ini dan bisa dipertanggungjawabkan betul bahwa yang ia sampaikan betul-betul agamanya Rasulullah, bukan tambahan-tambahan sendiri, bukan karangan-karangan sendiri, yang bisa dijamin membawa agama ini di setiap generasi sampai generasi kita saat ini hanyalah orang-orang adil. Orang-orang adil ini tanda-tandanya seperti apa? Yanfuna anhu tahrifal dhalin. Mereka akan menghilangkan, menafikan dari agama ini pemalsuan-pemalsuan dari orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang ahli bid'ah. Wantihalal mubtilin, dan intihal dari orang-orang yang mubtilin, artinya tambahan-tambahan dari orang-orang yang suka menambah-nambahkan ajaran agama dan mengesankan seolah-olah itu ajaran agama padahal bukan. Ini tugasnya ulama di setiap masa, adalah menafikan pemalsuan-pemalsuan dari orang-orang ahlu bid'ah, tambahan-tambahan yang dinisbatkan kepada agama padahal bukan termasuk ajaran agama dari orang-orang yang melakukannya. Dan juga watakwilal jahilin, takwil sakarpe dewe dari orang-orang bodoh. Siapa mereka orang-orang bodoh? Orang-orang liberal, sekuler, dan kawan-kawannya. Ini orang-orang jahil. Jadi takwil-takwil sakarpe dewe dari mereka, ini tugasnya ulama untuk menafikan. Dan termasuk orang pilihannya Allah yang betul-betul melaksanakan tugas ini, menjaga agama agar terjaga kemurniannya, tidak dipalsukan oleh orang-orang ahlu bid'ah, tidak ditambah-tambah, dan tidak ada takwil-takwil yang tidak benar, adalah orang yang kita kholi saat ini, yaitu seorang wali besar yang dilakobi dengan Qutbud Dakwah wal Irsyad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini dicintai oleh orang di mana-mana, di daerahnya maupun di luar daerahnya. Beliau menjadi panutan di mana-mana. Dan ini menunjukkan bahwa beliau ini orang yang betul-betul dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tadi Al-Habib Abdullah menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna al-sinatal khalq aklamul haq. Lesannya makhluk itu menandakan penanya al-haq, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebanyakan orang itu memuji Habib Abdullah Al-Haddad, tandanya memang Habib Abdullah Al-Haddad ini tercatat sebagai orang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anna al-sinatal khalq aklamul haq. Orang-orang di masanya maupun yang di setelah masanya itu tidak memuji Habib Abdullah Al-Haddad kecuali mereka telah betul-betul merasakan manfaat dari ilmunya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah ini luar biasa, orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, Habib Abdullah Al-Haddad ini pernah mengatakan, tidak ada satupun sunnahnya Nabi kecuali aku telah mengamalkannya. Tidak ada satupun sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi kecuali aku telah mengamalkannya. Di antara dawuhnya beliau, sejak kecil aku belum pernah kepingin melakukan perkara makruh, dan aku belum pernah melakukan perkara yang makruh. Kepingin tok tidak pernah, kepingin melakukan makruh tidak pernah, melakukan makruh nggak pernah, apalagi yang haram. Ini diantara dawuhnya Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau sejak kecil itu sudah dididik oleh kedua orang tua yang soleh dan solihah. Beliau dulu dilahirkan pada tanggal 5 bulan Safar tahun 1044 Hijriah.
في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله أحب عبده فلان فأحبوه فتحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الحبيب عبد الله حداد ما أحبه إلا مؤمن ولا أبغضه إلا منافق، لأنه خليفة كامل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متكلم على لسان الحضرة النبوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعطي خصوصية كجده الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أوتي جوامع الكلم، وكتبه أعطيت خصوصية كما ذكر سيد الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي، قال إن كتب الإمام الحداد مأمونة التحريف، مهما عاند المعاندون ما حرفت من مذ صنفها مصنفها صاحب الوراثة الكاملة إلى يومنا هذا رضي الله تعالى عنه، لأنه من صغره كانت عليه علامات الخلافة، كان مشايخه ينادون أهلا إذا قدم علم أهلا بسيد الجماعة، أي سيد أهل البيت، سيد آل باعلوي. وكان سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يقول إنه عبد الله الحداد أمة لوحده، أمة، وهو كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فأحبه كل من علم بسيرته وطالع كتبه واهتدى بهديه جم كثير وخلق كثير، فالله يجزيه عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزاء ابنا عن أمة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa Allah itu ketika mencintai seorang hamba maka Allah akan memerintahkan memberitahu malaikat Jibril bahwa wahai Jibril ketahuilah fulan aku cintai, karena itu cintailah dia. Akhirnya dicintai oleh malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril mencintai, malaikat Jibril diperintahkan untuk mengumumkan kepada seluruh penghuni langit bahwa ketahuilah wahai penghuni langit semuanya bahwa fulan dicintai oleh Allah, karena itu cintailah dia. Akhirnya semua penghuni langit, para malaikat mencintai orang itu. Kalau sudah orang itu dicintai oleh penghuni langit, para malaikat, maka tandanya di bumi dia akan diterima oleh masyarakat luas. Dan itulah yang terjadi pada Habib Abdullah Al-Haddad. Semua orang pasti cinta kepada beliau asal orang mukmin. Yang benci kepada Habib Abdul Haddad hanyalah orang-orang munafik. Beliau ini betul-betul khalifah, penerus yang sempurna untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Karena apa? Saking ittiba'nya beliau kepada Nabi. Jadi memiliki beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Di antaranya jawami'ul kalim. Beliau itu kalau berkata, kalau nulis kalimat, kata-kata, atau ketika berbicara, bahasanya singkat tapi maknanya begitu luas, persis seperti kakek beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitabnya beliau ini juga memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan, tidak akan bisa dirubah-rubah. Kalaupun ada yang berusaha merubah, bakalan ketemu secara cepat. Jadi kitab-kitabnya Habib Haddad ini yang mengatakan ini adalah Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Jadi kitabnya Habib Abdul Haddad aman dari pemalsuan, tidak akan bisa dipalsukan. Kalau ada orang merubah-rubah, memalsukan, bakal segera ketemu. Ini
maaf, jadi bukan Habib Idrus bin Umar tapi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya. Jadi beliau mengatakan bahwa kitab-kitabnya Habib Abdul Haddad tidak akan bisa dipalsukan. Beliau ini sejak kecil sudah tampak tanda-tanda bahwa beliau nanti akan menjadi penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para aulia di zamannya, kalau ketemu Habib Abdul Haddad ketika masih kecil waktu itu beliau, ketika ketemu dengan Habib Abdul Haddad pasti akan disambut, selamat datang wahai pemimpin jamaah, artinya pemimpin para sadah dari Al-Ba'alawi. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah mengatakan dalam pujiannya kepada Habib Al-Haddad bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini satu orang tapi seperti satu umat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan untuk mereka oleh Allah wudda, rasa cinta, kasih sayang. Itu diberikan oleh Allah kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Karena itu beliau dicintai oleh siapapun. Siapapun yang mengetahui sejarah hidup Habib Abdullah Haddad pasti cinta pada beliau. Siapapun yang mempelajari kitab-kitabnya Habib Abdul Haddad pasti akan cinta kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Al-Haddad itu jasanya luar biasa besar untuk agama ini. Berapa banyak orang yang beriman gara-gara Habib Abdul Haddad, baik beliau setelah ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Setelah baca-baca kitab Habib Al-Haddad, banyak sekali orang yang beriman kepada beliau. Maka semoga Allah memberikan balasan yang sebesar-besarnya untuk beliau. يقول شيخه صاحب الشحر أحمد بن ناصر بن الشيخ بكر بن سالم عبد الله بن علوي الحداد عبد الله بن علوي الحداد همة علوية وحال فائق كأبي يزيد البسطامي. يقول سيدي أحمد بن عمر الهندوان عبد الله الحداد كالشمس لا يستغني عنها الناس أبدا، وكالعافية للأبدان، لأن من طالع كلامه وعرف رموزه وإشارته في كلامه المنثور والمنظوم عرف أن كلامه طب القلوب وطب الأبدان. يقول سيدي أحمد بن زين الحبشي شافعي زمانه، وحاله كحال الشيخ عبد القادر الجيلاني، كما قال سيدنا الإمام الحداد عرض علي حال الشيخ عبد القادر الجيلاني فصرفته لأحمد بن زين الحبشي لما ملاني به العيدروس. ايش يقول أحمد بن زين؟ يقول عبد الله بن علوي الحداد، الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بلغ درجة الاجتهاد المطلق في الإسلام والإيمان والإحسان، فقد أحكم الشريعة والطريقة فأورثه الله سبحانه وتعالى علوم الحقيقة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا زالت كتبه ينتفع بها إلى اليوم والليلة، ولا زال نظمه ما من مجلس إلا ويقرأ كلامه المنثور أو كلامه المنظوم، ليس في حضرموت فحسب بل في سائر بلاد الإسلام، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد دخل الإسلام ببركة كتب أناس كثر، ترجمت كتبه إلى كثير من اللغات. ترجمت رسالة المعاونة إلى اللغة الإنجليزية بل إلى 7 لغات، فطبعت بغير اللغة العربية على لغة بعض البلاد الأوروبية، ونشرها بعضهم في بعض السجون تلك البلاد الأوروبية.
فلما طالعها أهل السجن، ما هم أهل السجون الذين يقولون أنهم من أهل الإجرام، طالعها ونظروا ما فيها أسلم في ليلة واحدة 400. لسان الصادق، لسان المخلص لله سبحانه وتعالى. وإلى اليوم والليلة، بل وإلى قرب الساعة إن شاء الله يبقى الانتفاع بكتبه وبكتب أسلافه الصالحين الهادين المهديين الوارثين الخلافة الكاملة عن سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. Habib Abdullah Haddad banyak sekali dipuji oleh ulama-ulama besar. Di antaranya adalah Sahibul Syair Habib Ahmad bin Nasir bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu sangat memuji-muji Habib Abdullah Haddad. Beliau ini dikatakan memiliki himmah yang begitu besar, memiliki hal yang begitu besar seperti Imam Abu Zaid Al-Bustami. Habib Umar Al-Hinduan, pembesar ulama pada zamannya Habib Abdullah Haddad, ini juga sangat memuji-muji Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, Habib Umar Al-Hinduan mengatakan, Habib Abdullah Al-Haddad ini bagi manusia seperti matahari. Kita sangat perlu matahari, nggak bisa kita lepas dari matahari. Seandainya matahari nggak ada, kita beku ada di bumi ini, nggak tahu jadi apa. Itu. Habib Abdullah Haddad itu seperti itu, seperti matahari yang dibutuhkan oleh semua orang, dan seperti kesehatan untuk jasad, untuk badan. Semua orang perlu kesehatan, perlu keselamatan. Itulah perumpamaan untuk Habib Abdullah Al-Haddad. Siapapun yang mempelajari kitab-kitabnya, mempelajari dawuh-dawuhnya, baik yang berupa nazam maupun yang berupa karangan biasa, maka pasti akan merasakan bahwa tulisan-tulisan beliau, dawuh-dawuhnya beliau ini bisa mengobati hati dan juga mengobati badan. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini juga ulama besar. Ini beliau mewarisi halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Awalnya halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ditawarkan kepada Habib Abdullah Haddad. Jadi ditawarkan halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditawarkan untuk diberikan pada Habib Abdullah Haddad. Kata Habib Haddad, tak pindah, tak kasihkan Ahmad bin Zain, muridnya. Kenapa? Beliau sudah mendapatkan yang lebih besar dari Imam Ali Idrus Al-Akbar. Nah, ini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang halnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, yang ngomong bukan orang sembarangan. Jadi Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan Habib Abdullah Al-Haddad ini telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak bukan hanya di dalam urusan Islam, di dalam ilmu Islam, iman dan ihsan. Kita sering mendengar para mujtahid, mereka mujtahid dalam ilmu fikih misalnya. Habib Al-Haddad ini mujtahid dalam segala hal, mujtahid mutlak dalam segala hal, dalam Islam, iman maupun ihsan. Beliau betul-betul kuat mencapai makom derajat di ijtihad di dalam syariah, thariqah maupun hakikah. Kitab-kitab beliau ini bermanfaat, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kalau kita perhatikan majelis-majelis di daerah manapun, pasti di situ ada pembacaan dawuh-dawuhnya Habib Abdullah Haddad, baik yang berupa syair, nadhaman ataupun yang berupa karangan biasa. Kemudian bukan hanya di Hadramut saja kitab beliau dimanfaatkan oleh umat Islam, tapi di seluruh penjuru dunia. Karangan beliau ini banyak dialih bahasakan ke bahasa-bahasa selain Arab, seperti Risalah Muawanah misalnya. Ini tercatat sudah diterjemahkan ke dalam 7 bahasa. 7 bahasa Risalah Muawanah, dan kitab-kitab yang lain juga banyak. Dan banyak sekali orang yang masuk Islam bukan karena ketemu Habib Haddad, karena baca kitabnya Habib Abdul Haddad atau salinan terjemahan dari kitab-kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Dikisahkan, ini kisah nyata. Jadi kisah nyata, kitabnya Habib Abdullah Haddad ini diterjemahkan
ke salah satu bahasa negara yang ada di Eropa. Entah, beliau tidak menyebutkan tadi. Jadi salah satu kitab Habib Abdullah Haddad ini Risalah Mu'awanah diterjemahkan ke dalam sebagian bahasa negara yang ada di Eropa. Setelah diterjemahkan, kemudian digandakan, diperbanyak, dibagi-bagikan ke orang-orang yang narapidana yang ada di salah satu penjara yang ada di sana, penjara besar. Jadi kitabnya Habib Haddad diterjemah, kemudian dibagi-bagikan ke penghuni lapas, lembaga pemasyarakatan penjara yang banyak sekali di situ. Dibagi-bagikan, setelah dibaca oleh penghuni lapas itu, mereka orang-orang kafir. Setelah dibaca, dalam satu malam yang masuk Islam 400 orang. Bukan Habib Abdul Haddadnya ini yang datang ke sana, bukan kitab versi bahasa Arab aslinya, bukan, sudah terjemahannya ini dibaca oleh mereka. 400 orang dalam semalam masuk Islam. Kenapa? Karena beliau memang betul-betul shadiq lillahi ta'ala di dalam dakwahnya, di dalam ngarang kitab. Dan kitab-kitab beliau sampai sekarang manfaatnya bisa dirasakan, dan insya Allah akan terus manfaat. Begitu juga kitab-kitab dari salaf-salafnya Habib Haddad sampai nanti menjelang hari kiamat. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi صاحب مولد سمت الدرر مدحها الحبيب عبد الله بن علي الحداد بقصيدة بليغة، فيقول كما سمعناها في أول المجلس: بالفتح والإرشاد والإمداد ثبتت قواعد شيخنا الحداد. فأنه يقول سيدنا عيسى: من تعلم وعمل، من تعلم، من علم وعمل وعلم، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. هكذا من با يدعو إلى الله هو ليتثبت فينحر، يملأ نحره من العلم ويجلس تحت أقدام الرجال، ثم بعد ذلك إذا وقع له الفتح من الفتاح يقوم لإرشاد الناس. وهكذا كانوا سادات الناس، كانوا عالم عن عالم مربي عن عالم مربي إلى سيد العلماء والمربين محمد، كما قال سيدنا عبد الله المبارك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأما إذا تخرج من المعهد جاهل فيتخرج جاهل عن جاهل إلى شيخ الجهال إبليس، أين سنده بيذهب؟ بيذهب إلى محمد؟ لا والله ما يذهب إلى محمد، ما يذهب إلى محمد من لمن سنده طيب، طيب عن طيب عن طيب، عالم عن عالم عن عالم، وهكذا. من تعلم علم، من تربى ربى، وفاقد الشيء لا يعطيه، والإناء ينضع بما فيه. مستجمع السر الذي اتصفت به، جمع الله سبحانه وتعالى له السر لهذا الإمام الحداد، مستجمع السر الذي اتصفت به أسلافه وخليفة الأجداد، فرع تسلسل عن كرام، أب يتلقى عن أبيه، وهكذا يا لك من آباء كرام وأجداد. آباؤهم فضلهم قد شاع في الأغوار والأنجاد، في السهل والجبل شاع فضل أولئك تلك السلسلة، سلسلة أنسابهم سند، أنسابهم سند، أب عن أبيه إلى جدهم الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خص الله سبحانه وتعالى إمام الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد، جعله مقام الدعوة، وإلا فهو من أهل الحقيقة، لكن تنزل لأهل الزمان وتنازل عن مقامه العلي. الحق قد أظهره، وأظهره فيش؟ للتبجح، للمظاهر الكذابة. الحق قد أظهره لدعوة خلقه، يدعو العباد
ويقربهم من رب العباد ويقرب رب العباد من العباد فأولئك أحب العباد لرب العباد سبحانه وتعالى الذين يقربون عباد رب العباد له سبحانه وتعالى وأقامه للنصح والإرشاد. ما طلبوا مظاهر ولا طلبوا رئاسة بل طلبوا رضا الرب سبحانه وتعالى باقتدائهم بالحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Simtud memuji-muji Habib Abdul Haddad di dalam qasidah yang panjang yang tadi kita baca sebelum beliau menyampaikan ceramah. Nah, jadi banyak sekali, panjang sekali pujian-pujian Habib Ali Al-Habsyi kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Di antaranya Habib Ali mengatakan bil fathi wal irsyadi wal imdadi sabatat qawaidu syaikhina al-Haddadi. Kaidah Imam Haddad ini dibangun di atas fatah, irsyad dan juga imdad. Beliau ini layak mendapatkan gelar azim sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya mursalin afdhalus salati wa taslim. Sayyidina Isa pernah mengatakan barang siapa yang mengerti kemudian mengamalkan pengetahuan apa yang ia ketahui dan kemudian mengajarkan kepada orang lain, inilah orang yang disebut orang agung, orang azim baik di langit maupun di bumi. Inilah pantas sekali untuk disandang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Dan kalau kita kepingin seperti beliau, ya harus melalui proses tadi itu. Punya ilmu dulu, ngamalkan, kemudian mengajarkan. Jadi proses pertama untuk punya ilmu ya harus belajar. Harus mau merendah di hadapan para masyayikh, para guru, duduk di kaki mereka. Itu. Setelah itu kalau mendapatkan futuh baru memberikan irsyad dakwah kepada orang lain, bisa bermanfaat seperti Habib Abdullah Al-Haddad. Dan begitulah para pembesar ulama selalu menjalani proses seperti itu. Jadi mereka pasti belajar dari guru yang alim, gurunya juga belajar dari guru yang alim, dari guru yang alim yang murabbi, bukan hanya alim tapi murabbi, sampai bersambung kepada pemimpin para ulama, para murabbi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam belajar kita tidak boleh sembarangan, harus selektif sebagaimana nasihat Imam Abdullah ibn Mubarak. Beliau mengatakan ilmu yang kita pelajari itu adalah agama kita. Karena itu perhatikan baik-baik dari siapa kita mempelajari agama kita. Jadi nggak bisa sembarangan di dalam belajar ilmu agama. Harus pilih-pilih guru sampai betul-betul mumpuni ilmunya, baru mengajarkan kepada orang lain. Jangan menjadi santri yang lulus dari pondok masih belum memiliki ilmu cukup, kemudian sibuk dakwah, sibuk mengajar dan tidak berupaya untuk terus menambah ilmunya. Ini akhirnya, kata beliau tadi, akhirnya menjadi seorang guru yang bodoh, akan melahirkan alumni bodoh, alumninya nanti juga punya santri bodoh, bersambung sanadnya kepada pemimpin orang-orang bodoh yaitu iblis. Tidak akan bersambung pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian panjang sekali tadi dibacakan oleh beliau pujian-pujian Habib Ali Al-Habsyi untuk Habib Abdullah Al-Haddad. Kembali kepada masalah ilmu tadi. Jadi orang itu kalau sudah belajar kepada para guru sampai memiliki ilmu yang cukup, bisa mengajar orang lain. Orang kalau sudah mendapatkan tarbiyah dari seorang murabbi, bisa mentarbiyah orang lain. Adapun orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu itu pada orang lain. Faqudus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa memberikan ilmu pada orang lain. Orang yang tidak pernah tertarbiyah tidak akan bisa mentarbiyah orang lain. Wadah itu isinya apa? Nanti kalau ngerembes, ya yang keluar sesuai isinya. Kalau isinya teh, yang ngerembes nanti ya teh, tidak bakalan bim salabim jadi
es campur misalnya tidak mungkin. Nah, jadi sesuai isi yang di dalamnya. Di antara pujian Habib Ali Habsyi kepada Habib Abdullah Al-Haddad, beliau ini merupakan khalifatul ajdad, jadi penerus leluhurnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah Haddad dan juga para pendahulunya ini nasabnya saja itu sudah jadi sanad. Jadi alim, abahnya alim, kakeknya alim, terus buyutnya alim, terus sampai ke atas sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Habib Abdullah Haddad dan para pendahulunya. Mereka nasabnya saja sudah sanad. Habib Abdullah Haddad ini diberi kekhususan oleh Allah menduduki makom dakwah, padahal jadi mengajak orang lain kepada Allah, padahal sebenarnya Habib Abdullah Haddad ini termasuk ahlul hakikah, cuman beliau itu merendah gitu. Aslinya beliau ini ahlul hakikah, tapi menampakkan diri seolah-olah beliau ada di makom dakwah. Untuk apa beliau berdakwah? Bukan ingin mencari popularitas atau ingin berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, tidak, tapi tujuannya tidak lain, ingin mendekatkan masyarakat kepada Allah dan mendekatkan Allah kepada masyarakat. Qala as-salafus salih anna kutub al-Imam al-Haddad khulasat ma fi kutub al-Imam al-Ghazali, hawat kull ma fiha, bal qasidat alayka bi taqwa Allah hawat ma fi al-ihya wa ziyada. وقال السلف الصالح لو تقدم الإمام الحداد على زمن الإمام الغزالي لأخذ الإمام الغزالي في كتبه من كتب الإمام الحداد، كما قال الحبيب علي حبشي فهو الخليفة في جميع أموره عن خير داع للبرية هادي. فهو الخليفة، خليفة عن من؟ عن الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، لأنه على القدم الاتباع للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عن خير داعي الحبيب محمد للبرية هادي. فهو الإمام المهتدى بعلومه كل الورى من حاضر أو بادي، من حاضر أو بادي، في اليمن، في إندونيسيا، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، انتفعوا بعلوم هذا الإمام. علمه انترناشونال، عالمي، في كل مكان انتفع بعلم هذا الإمام العظيم، كما قال الحبيب علي حبشي رضي الله تعالى عنه فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقادي، مستصبحون بعلوم هذا الإمام الذي كان على قدم الاتباع منه صغير، عاد ولا يخرج من الكتاب، كذ قلبه معلق بطاعة الله بمحبة الله، يخرج من العلم في صغير في 7 سنوات إلى المسجد يصلي 200 ركعة لله تعالى، وقد تزداد عنده الهمة فيطوف على مساجد تريم فيركع في كل مسجد 2 ركعتين، وعدة مساجد تريم 400 أحصيتها بالعدود، يقول الحبيب أحمد المحضار أحصيتها بالعدود. فيقول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد، قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد. فلما حج رضي الله تعالى عنه إلى بيت الله الحرام وصل في أول ذي الحجة إلى مكة المكرمة وأدى فرائض الحج، ثم عزم بهمة قوية ومحبة واشتياق إلى زيارة خير البرية محمد، قال فوقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير مبعوث، قال فرد علينا وهو حي وحاضر فشرف من حي كريم وحاضر. سلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع الرد من النبي محمد، قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد. بإيش كان أحسن الأولاد؟ صفت قلوبهم ولم تقصد إلا الله،
ولم تبتغي إلا الدار الآخرة ولم يقصدوا بأعمالهم إلا الله، فكانت لهم قلوب سليمة وأعمال كثيرة ومجاهدات كبيرة وعلوم غزيرة، ومع هذا يشهدون أنهم من المقصرين من الجاهلين، يشهدون أنفسهم أنهم عباد مذمومون. وهكذا هم أهل الله، وهكذا هم العلماء بالله، يرون الكمال في غيرهم والنقص في أنفسهم. فكل من أراد أن ينجو بنفسه من المهالك وينجو من دار مالك فيحذو إلى طريق من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان، فيتجه بطريقه إلى باب رضوان ويحشر في زمرة سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ulama salaf itu banyak sekali dari mereka yang mengatakan bahwa kitab-kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad itu merupakan intisari dari semua kitab-kitabnya Imam Ghazali. Dikatakan bahwa satu qasidah yang enggak terlalu panjang dari qasidahnya Habib Abdullah Haddad yang dimulai dengan alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan, itu cuma berapa nadom, dikatakan isinya ihya ada di situ semua. Itu baru qasidah yang sangat singkat, itu hanya terdiri dari beberapa bait syair. Itu isinya sudah mencakup semua isinya ihya. Kemudian dikatakan, sebagian salaf mengatakan, seandainya Habib Abdullah Al-Haddad hidup sebelum masa Imam Ghazali, maka pasti Imam Ghazali di dalam kitab-kitabnya akan mengambil keterangan dari kitab-kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Ali Habsyi di antara pujian beliau kepada Habib Al-Haddad mengatakan beliau ini adalah penerus Nabi di dalam segala urusannya. Dalam segala urusannya ini merupakan cermin dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang imam yang mustasbihuna binurihil waqadi. Siapapun yang suluk thariqatul akhirah setelah zaman Habib Al-Haddad pasti mengambil petunjuk dari cahaya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Al-Haddad ini sejak masih kecil sudah senang ibadah. Senangnya itu ibadah, bukan nekeran. Itu Habib Al-Haddad. Sejak kecil itu beliau itu kalau istilah sekarang itu TPG. Ketika kecil, ketika belajar Al-Quran, pulang dari TPG, apa yang beliau lakukan? Setiap hari mampir di masjid-masjid Tarim, sholat minimal 200 rakaat. Itu masih usia TPG. Jadi pulang dari TPG, mampir ke masjid-masjid, setiap hari minimal sholat 200 rakaat. Kalau pas semangatnya lebih, itu bukan hanya 200 rakaat, semua masjid diampiri dan di setiap masjid sholat 2 rakaat. Padahal kata Habib Ahmad Al-Muhdar, beliau pernah menghitung masjid di Tarim, jumlahnya itu 400, berarti 800 rakaat. Setiap masjid sholat 2 rakaat, jumlah masjidnya 400. Itu kalau pas semangatnya lebih, sholat 800 rakaat. Kalau yang rutin setiap hari 200 rakaat, masih usia TPG. Habib Ali Habsyi juga mengatakan dalam pujiannya kepada Habib Abdullah Haddad, qarrat bihi ainun nabi Muhammadin wa huwa lahu min ahsanil auladi. Nabi bahagia dengan terhadap Habib Abdullah Haddad, senang Nabi kepada Habib Abdullah Haddad, termasuk cucu terbaiknya Habib Abdullah Al-Haddad. Kenapa beliau sampai dicintai Nabi sedemikian rupa? Ya karena di antara sebab utamanya adalah hatinya yang sangat bersih. Hatinya sangat bersih. Semua amalnya bertujuan karena Allah, karena ingin mencari pahala akhirat. Amalnya banyak, mujahadahnya banyak, ilmunya sangat luas. Tapi walaupun demikian, beliau selalu merasa beliau ini orang yang sembrono, ceroboh, tidak punya ilmu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, hamba yang hina di hadapan Allah. Dan begitulah ulama-ulama yang hakikoh itu pasti selalu seperti itu.
Mereka akan meyakini kesempurnaan pada orang lain dan meyakini kekurangan pada diri sendiri. Habib Al-Haddad ini pernah melakukan ibadah haji. Sesampainya di Makkah, beliau langsung menjalankan ibadah haji. Kemudian setelah itu beliau menuju Madinah untuk ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di makam Rasulullah, beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, langsung dijawab oleh Rasulullah dan terdengar oleh telinga beliau, langsung dijawab. الإمام الحداد بلغ درجة الاجتهاد بشهادة علماء عصره رضي الله تعالى عنهم، وليس كل إنسان يستطيع أن يجتهد، لكن ذكر الإمام الجويني للمجتهد لا بد أن يكون عالما بطرق الأدلة ووجوهها. ليس كل أحد يقول أنا مجتهد، كما قد ظهر في هذا الزمان كثير من طلبة جهال ما بلغوا حتى آثار نعال العلماء، فيتكلمون بألسنة العلماء الكبار ويقول نحن رجال وهم رجال. نقول نعم هم رجال وأنت ما تساوي نصف ريال. الشرط الثاني يكون عالم بالآيات المحكمات، بآيات الأحكام في القرآن الكريم. فمن لم يعلم بآيات الأحكام كيف له أن يتعرف على الأحكام وأن يكون ذا دراية باللغة العربية؟ فأكثر اليوم الإشكالات التي استشكلها العلمانية والليبرارية وأهل البدع والضلال الذين انتشروا في وسائل الإعلام كلهم من بعدهم عن اللغة العربية، وهذه حيلة من أعداء الإسلام، بعدوهم في مدارسهم عن اللغة العربية لغة القرآن الكريم حتى يجهلون باللغة، ثم بعد ذلك يصيروا مثل المولدين فينتقدون القرآن الكريم وأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، وهذه خدعة. واليوم لو ذهبت في مدارس العرب وليس في مدارس العجم فقلت لطالب يدرس في تلك المدارس ما هي أبغض مادة عندك، يقول لك مادة اللغة العربية. هي دسيسة من أعداء الإسلام، ولا بد أن يكون ذا دراية بعلم الحديث، فلا يستطيع إنسان يتكلم في الاجتهاد وهو جاهل بعلم الحديث. لا بد أن يكون عنده في علم الحديث وأن يحيط علما بمذاهب السلف، عنده أقوال السلف وقد أحاط بها كلها. هنا يكون مع هذا أنه اجتمعت في هذه الشروط كلها. بقول يا لما راح إلى الحج إلى يا إمام ما مذهبك؟ قال شافعي. حتى كان أحد من أهل المغرب من أهل الكشف تقول يا إمام كيف تقول شافعي وأنت مجتهد؟ فقال ذاك يحتاج إلى كلام طويل، والحاج يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، ما جينا للمجادلات ولا للمناظرات، إنما جينا لحج بيت الله الحرام وزيارة سيد السادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمعوا العلوم لكنهم لم يدخلهم الغرور. لماذا؟ لأنهم قبل العلم قد تربوا، ومن تربى قبل العلم لا يدخله شيء من هذه النجاسات، لا رياء لا غرور لا كبر ولا شيء من مصاخات القلوب أبدا. هكذا كانت نهجهم وهذا كانت طريقتهم رضي الله تعالى عنه. فلهذا تهيأوا للخلافة حتى صار الإمام الحداد أخذ عنه كثير من مشايخه من درس عليهم في المنهاج كالشيخ باجبير درس عليه في كتاب المنهاج، ثم بعد ذلك ذهب إلى الهند سنوات ثم رجع فصار يقرأ على الإمام الحداد في إحياء علوم الدين. أقر له مشايخه بالفضل حتى أنهم قرأوا عليه. Habib Abdul Haddad ini mencapai makom mujtahid itu dengan kesaksian pembesar-pembesar ulama pada zamannya. Jadi untuk mencapai derajat mujtahid itu tidak mudah. Imam Al-Juwaini menyebutkan beberapa syarat orang itu layak untuk disebut mujtahid.
pertama harus mengerti cara pengambilan hukum dari dalil-dalil. Itu harus tahu caranya, baru bisa disebut sebagai mujtahid. Bagaimana cara menggali hukum dari dalil? Itu ada metodologi yang sangat rumit untuk melakukan hal itu. Jadi tidak mudah, tidak semua orang, tidak seperti sebagian orang yang muncul di zaman-zaman ini. Mereka sebenarnya kalau mau ngaca, mereka itu jangankan setara dengan ulama-ulama dulu, bahkan debu yang nempel di sandalnya para ulama masih lebih baik daripada mereka. Jadi sangat rendah sekali, tapi sok-sokan ijtihad sendiri, dan sangat berani mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka orang besar, saya juga orang besar, podo gedene. Sangat berani mengatakan begitu. Padahal hakikatnya kalau mau ngaca, yang benar bukan hum rijal wa nahnu rijal, tapi hum rijal wa anta la tusawi nisf riyal, kata beliau. Mereka orang besar, sementara inti dijual setengah rial tidak laku. Itu. Karena itu tidak usah megaya. Jadi untuk jadi seorang mujtahid itu tidak mudah. Syarat kedua kata Imam Juwaini, untuk bisa orang itu mencapai derajat ijtihad harus betul menguasai ayat-ayat ahkam, ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sumber hukum-hukum agama. Itu harus tahu betul, dikuasai betul. Kemudian yang ketiga, penguasaan bahasa Arabnya harus luas, harus tinggi. Bahasa Arab aja lemah, sok-sokan ijtihad, apalagi belajar model terjemah ijtihad, tak ruisin. Ini harus modal bahasa Arab itu harus mumpuni, harus kuat. Itu baru bisa nanti dengan syarat-syarat yang lain. Dan kata beliau, iskal-iskal, kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh orang-orang ahli bid'ah, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, iskal-iskal mereka kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, kalau diteliti kebanyakannya disebabkan kebongolan mereka dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya enggak bagus, karena itu muncul iskal, tidak paham, akhirnya mengkritik Al-Quran, mengkritik hadis. Yang bermasalah bukan Quran hadisnya, bahasa Arabnya dia yang bermasalah. Dan itu memang sengaja dibuat seperti itu oleh musuh-musuh Islam. Jadi orang Arab sekarang, beliau berbicara orang Arab, bukan orang yang ada di Indonesia. Orang Arab sekarang itu metode belajar bahasa Arabnya di sekolah-sekolah formal yang ada di sana itu memang disetting bagaimana caranya murid itu benci bahasa Arab. Bisa ditanya siswa yang belajar di sekolah-sekolah formal di negeri-negeri Arab dimanapun itu, kalau ditanya pelajaran apa yang paling dibenci, pasti semuanya sepakat pelajaran bahasa Arab. Padahal bahasanya dia sendiri, tapi pelajaran paling dibenci. Kenapa? Karena memang kurikulum bahasa Arab yang ada itu memang disetting sedemikian rupa, ya apa caranya bahasa Arab itu menjadi sangat repot, sulit, bulet, sehingga males orang Arab itu belajar bahasa Arab. Itu memang settingan dari musuh-musuh Islam. Itu memang dibuat demikian, sehingga orang Arab yang ada sekarang itu seperti mualad. Jadi ngomong bahasa Arab tapi salah, padahal bahasanya sendiri. Kemudian diantara syaratnya mujtahid harus memiliki penguasaan ilmu hadis. Yang kelima harus menguasai pendapat-pendapat ulama pendahulunya. Itu baru dengan beberapa syarat yang disebutkan tadi orang itu layak untuk disebut sebagai mujtahid. Semua syarat itu ada pada Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi walaupun begitu, beliau tidak pernah memproklamirkan diri sebagai seorang mujtahid, padahal beliau sudah mujtahid. Ketika haji itu beliau sempat ditanya oleh sebagian orang, wahai Imam Abdullah Al-Haddad, madhab anda itu apa? Beliau jawab, madhab Syafi'i. Waktu itu ada seorang wali dari Maruku, kasyaf orangnya ini. Beliau mengatakan, Habib Abdullah Haddad, bagaimana anda mengatakan bermadhab Syafi'i padahal anda sebenarnya telah mencapai makom mujtahid? Kata Habib Haddad, sudah, itu nanti dawa urusannya, jadi panjang nanti. Udah, orang haji itu tidak layak untuk bahas-bahas hal seperti itu.
Ash'ath Aghbar. Itu orang haji kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Haddad menguasai semua ilmu, tapi sama sekali tidak gurur, tidak merasa hebat. Kenapa? Karena sebelum beliau belajar ilmu mendapatkan tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik. Orang kalau sudah ditarbiyah dengan baik, kemudian menjadi alim, tidak bakalan punya sifat sombong, bangga diri, atau merasa hebat, tidak bakalan. Itu kalau ilmunya didasari, dibangun di atas pondasi tarbiyah. Habib Abdullah Haddad ini alimnya luar biasa. Saking alimnya sampai guru-gurunya akhirnya belajar kepada Habib Abdullah Haddad. Jadi ilmunya nyalep guru-gurunya. Itu diakui oleh para gurunya. Guru-gurunya banyak yang asalnya jadi guru kemudian belajar kepada Habib Abdullah Haddad. Seperti diantaranya adalah Syekh Bajuber. Ini orang alim luar biasa. Habib Abdullah Haddad dulu belajar minhaj, ngaji kitab minhaj kepada beliau. Kitab minhaj ini untuk kitab fikih sudah kitab yang tinggi gitu. Habib Haddad dulu belajar minhaj kepada Syekh Bajuber. Kemudian beliau pergi ke India beberapa waktu, balik lagi ke Hadramut. Sepulangnya dari India, yang dulu Syekh Bajuber ngajari Habib Haddad, sepulangnya dari India, Syekh Bajuber ini minta ngaji kepada Habib Abdullah Haddad. Akhirnya belajar kitab Ihya dan banyak guru-guru yang lain yang seperti itu. Abdullah Haddad قال ترد على قلبي علوم كثيرة فلا أجد من يعيها. فتح الله عليه في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ب70 علما. وفتح الله علي في كل حرف من حروف الفاتحة بعلوم كثيرة. هذه العلوم الغزيرة الوفيرة مع أنه قد عمي وعمره 4 سنوات حتى انتقد بعض الناس كيف هذه العلوم وهو أعمى العين، لا أعمى البصر، لا أعمى البصيرة، البصيرة منيرة. فأديرت القهوة في أثناء المجلس، فلما كان أراد أن يشرب القهوة سقط في فنجانه ذباب فأراد أن يشربه، فقال الإمام الحداد يا فلان إن في فنجانك ذباب انتبه. فنظر في الفنجان فإذا هو ذباب فتعجب، أنا عندي عيون ما شفت الذباب وهذا يخبرنا الذي لكنه بصيرة. فإذا انفتحت البصيرة ما يكون هناك حجاب لا ببعد المسافات ولا بوجود الجدارات ولا بطول المسافات، لأن البصيرة ثاقبة. فالله ينور بصرنا وبصيرتنا. فالإمام الحداد مضى عمره كله في الدعوة إلى الله حتى لقب بقطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى في مثل هذا اليوم في ليلة الثلاثاء في 7 من ذي القعدة الحرام في سنة 32 و100 وألف من الهجرة النبوية. انتقل للرفيق الأعلى عن عمر قارب 90 نحو من 89 سنة وهو في دعوة إلى الله وهو في دعوة العباد وإرشاد العباد. فدعا الله بلسانه وببنانه وبجنانه. فالله ينفعنا بهذا الإمام ويعيد علينا وعليكم من أسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. Habib Abdul Haddad pernah mengatakan, Allah itu memberikan ilmu yang sangat banyak kepadaku. Jadi hatiku difutuh oleh Allah, dikasih futuh sehingga bisa diisi dengan ilmu yang sangat banyak sekali. Cuman sayang, gak ada orang yang bisa faham ilmu-ilmu itu. Beliau pernah mengatakan, Allah memberikan futuh kepadaku 70 ilmu hanya dari satu ayat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau menemukan 70 ilmu hanya dalam satu ayat itu. Kemudian beliau juga, aku juga diberi pemahaman ilmu yang sangat banyak sekali dari setiap huruf-hurufnya surat Fatihah. Bukan dari surat Fatihah, dari per huruf surat Fatihah aku diberi futuh ilmu yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau ini sudah buta ketika usia 4 tahun.
buta sejak usia 4 tahun sampai wafat, tapi ilmunya begitu luas. Sebagian orang mengkritik, gimana, masa mungkin Habibul Haddad ini punya ilmu begitu luas? Di waktu itu masih ada Habibul Haddad. Masa orang buta sejak kecil, sejak usia 4 tahun bisa memiliki ilmu yang luas? Jadi dia gak mantep. Akhirnya suatu ketika ada majelis, dibagi-bagikan kopi. Di situ ada banyak orang, diantaranya Habib Abdul Haddad dan juga orang yang mengkritik tadi itu. Nah, setelah dibagikan kopi, orang yang mengkritik tadi, gelas kopinya itu kemasukan lalat, ada lalatnya. Dia nggak ngelihat, padahal dia punya mata. Dia nggak tahu kalau di gelasnya ada lalatnya. Mau diminum. Ketika dia mau minum, ditegur oleh Habib Haddad. Fulan, jangan diminum kopinya, lihat itu, ada lalatnya. Dilihat kaget dia. Kok bisa Habib Haddad buta tapi tahu kalau di cengkirku ada lalat? Lah aku yang melihat, nggak ngelihat kalau itu ada lalat. Akhirnya dia taslim bahwa orang buta mata itu bukan berarti kemudian tidak bisa mengetahui apa-apa. Karena apa? Masih ada mata hati. Masih ada mata hati. Kalau mata jasad ini bisa terhalang oleh tembok, oleh jarak yang jauh. Ada tembok, kita nggak bisa melihat apa yang di balik tembok. Terpisah jarak yang jauh, kita nggak bisa melihat. Tapi kalau mata hati tidak bisa dihalangi oleh apapun. Tidak terhalang oleh tembok, tidak terhalang oleh jarak yang jauh, dan juga tidak terhalang oleh apapun. Habibul Haddad ini seluruh umurnya digunakan untuk dakwah. Beliau wafat pada malam Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah, ya seperti hari ini. Jadi wafat pada malam Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Ketika meninggal beliau berumur sekitar 89 tahun. Seluruh umur sepanjang itu betul-betul dimanfaatkan oleh Habibul Haddad untuk dakwah dan irsyad, memberikan petunjuk kepada orang lain. Semoga kita mendapatkan manfaat dari beliau dan memberikan percikan asrar anwar kepada kita di dunia maupun di akhirat. Allah barakat sayyidina Imam Al-Haddad, yuslih lakum al-ahwal wa yuslih az-zawjat wa yuslih al-awlad wa ya'shaquna al-ilm wa ya'shaquna tilawat al-Quran wa ya'shaquna al-awrad. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بمتابعة الرسول بما نفعل ونعتقد ونقول. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام علمنا ما جهلنا وفقنا أعمل بما علمنا وارزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. وأعطنا ما سألنا وما طلبنا من خيرات دينية ودنيوية حسية منها معنوية بجاه نبيك خير البرية. أغثنا برحمة سابقة هنية اطرح فيها الخير والبركة، رحمة الإيمان، رحمة الإيقان، رحمة الإحسان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. أعنا على ما تريد منا ووفقنا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين. أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قالين ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجودك يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا من يعطي يا أول أول يا ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.